सागर श्रीक्षेत्र कांकण शिखरी खोर्धा जिला चिलिका ब्लॉक अंतर्गत चिलिकातीर अवस्थित एक क्षुद्र ग्राम नईरी। एही ग्रामरे चिलिका मध्यरे रहिछि एक टापू। एहा कांकण शिखरी बा कांकनकूद नामरे जना। ओडिशा इतिहासर एक विडंबित अध्यायर स्मृति बहन करे कांकण शिखरी। एही ठारे महाप्रभु श्रीजगन्नाथ दिने जबनंक आक्रमण भୟରେ श्रीमंदिर छाड़ी गुप्तलीला करिथिले। राजधानी भुवनेश्वर ठारू ब्रह्मपुर आड़े राजपथरे गले नाचुनी बजाररू मात्र 11 किलोमीटर दूरतारे पड़े एही स्थान। एक ऐतिहासिक ग्राम हेउछि एही नईरी। एठारे अछि बहु प्राचीन मंदिर। इतिहासरू जणा जाए महाप्रभु चिलिकार एही कूद उपरे मास 27 दिन जाए गुप्त रहणी करिथिले। क्षुद्र एही कूदटी प्राकृतिक सौंदर्य तथा श्रीजगन्नाथंक लीला स्थली भावे आकृष्ट करिथाए भक्त मानंकु। नईरी ग्रामरे हरेश्वर मंदिर मंडपकु दुई थर महाप्रभु जगन्नाथ विजे करिथिले। महाप्रभुंकर एही दुर्दिन समयरे नईरी ठारे गोटिए थर रथयात्रा मध्य होइथिला। सेतेबेले 3 गोटी सगड़कु रथ रूपे व्यवहार करा जाइथिला। नईरी ग्रामर पूर्वपटे थिबा जंगलकु सफा करी एक गुंडीचा मंदिर निर्माण करा जाइथिला। गुंडीचा मंदिर निकटरे सेतेबेले खोला जाइथिला गुंडीचा कूओ। गुंडीचा मंदिर और गुंडीचा कूओ परित्यक्त अवस्थारे एबे मध्य विद्यमान। महाप्रभु नईरी ग्रामर श्रीहरि हरेश्वर मंदिररू श्रीक्षेत्र फेरी जिबा परे महाप्रभु बसिथिबा चकागुड़िक एठारे पूजा पाउछंती। नईरी महाप्रभुंकर कोनोसी विग्रह नथिबारु एठारे एबे आउ रथयात्रा हेउ नाही। श्रीमंदिर उपरे तकी खां 1731 मसीहारे द्वितीय थर पाई बर्बर आक्रमण करिथिला। एही समयरे महाप्रभुंको श्रीविग्रह मानंकु भार्गवी नदीर दोबंधा घाटरू चिलिका बाट देई नईरी ग्रामर हरेश्वर मंदिर मंडपरे गुप्त भावे विजे करा जाइथिला। एही मंदिर थिला हरि एवं हरंकर उपासना पीठ। मंदिरर दक्षिणारे रहिछि श्री नृसिंह देवंक मंदिर। दोबंधा घाट बाटे एठाकू अपसारण करिबारे बड़ भूमिका निभाइथिले। बड़ परिछा परमानंद कुंवर महापात्र एवं सान परिछा विष्णु पश्चिम कबाट। महाप्रभुंकु एही मंदिर मंडपरे विजे करा जाई एक कि.मी. दूररे चिलिका भितरे थिबा कांकण शिखरी बा कांकण कूद दीपरे नेई गुप्त भावरे पूजा करागला। सेवक माने नकारे जाई कांकण कूदठारे महाप्रभुंकर सेवा कार्य संपन्न करुथिले। घोर दुर्दिन ए समयरे महाप्रभुंकर मनुही निमंते किछि नथिला। एही कूदरे प्रचुर कांकण फल फळे, किंतु कांकण एक कंटायुक्त फल होइथिबारु एहा महाप्रभुंकर मनुही योग्य नुहे। मात्र उपाय किछि नथिला। सेही कांकणरे सेवक गण महाप्रभुंकर मनुही करिथिले। एबे सेठारे प्रचुर कांकण फड़ी थाए, किंतु एहा महाप्रभुंको निमंते उद्दिष्ट मने करी एहाकू केही तोड़ी नथांती। महाप्रभुंको ए दुर्दशाकू कथाकार सुरेंद्र महांती तांको नीलशूल उपन्यासरे अति करुण ढंगरे उपस्थापन करिछंती। सेही घटना परठारू कांकण फल श्रीमंदिरर रोषरे महाप्रभुंकर नैवेद्य रूपे व्यवहार हेउछि। एहाकू लक्ष्य करी कविवर राधानाथ राय चिलिका काव्ୟରେ लिखिछंती। तरंग बेष्टित कांकण शिखरी आद्य फळे जार तरी पूर्ण करी वर्षे वर्षे हृद बिहारी धीबरे आदरे प्रेरंती लक्ष्मी रोष घरे। महाप्रभु सेठारू फेरी श्रीमंदिररे विजे हेबा परठारू नंदीघोष रथर एक चक कांकण शिखरीठारे पूजा करा जाउछि। प्रति नव कळेबर समयरे एही चकाकू बदला जाइथाए। एठारे प्रत्यह 2 जण भक्तंक पई अन्नप्रसाद प्रस्तुत होई ठाकुरंकू लागि करा जाइथाए। बराद देले अधिक प्रसाद व्यवस्था होइथाए। इच्छुक भक्तमानंक रहणी पई छोट धर्मशालाटीए मध्य एठारे अछि। एठा मंदिर कांथरे पवित्र मादला पांजीर किछि अंशर उद्धृति लिपिबद्ध करा जाइछि। सिंह 12 दिने श्रीछामु चिटाओ प्रमाणे बड़ परिछा परमानंद महापात्रे सान परिछा पश्चिम कबाट महापात्र 2 जण अधिकारे परमेश्वरंकु नीलाद्री सिंहासन छड़ाई चौदोलरे विजे कराई दोबंधाठारे चापे विजे कराई चिलिका पार होई बाणपुर नईरी हरीश्वर मंडपरे विजे कराइले।
10 ଅଙ୍କ କୁମ୍ଭ 18 ଦିନେ ନବାବ ମହମ୍ମଦ ଖାଁ ଖୋରଧା ଘେନିବାକୁ ନୂଆଗଡ଼ ବିଜେ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନଇରୀ ହରିଶ୍ରଙ୍କ ମଣ୍ଡପରୁ ବିଜେ କରାଇ ଚୌଦୁଳ ସହିତ କରି ଚାପରେ ବିଜେ କରାଇଲେ। ଖଲିକୋଟ ସୀମାରେ ଟିକିଲି ବିଜେ କରାଇଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଟିକିଲିଠାରୁ ବିଜେ କରାଇ ଆଣି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କଲେ। କଟକରୁ ଦଶରଥ ଖାଇଲେ। ଏ ମହାରାଜାଙ୍କ 11 ଅଙ୍କ ବିଛା 24 ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନୀଳାଦ୍ରି ସିଂହାସନ ଛଡ଼ାଇ ନଇରୀ ହରିଶ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରାଇଲେ। ଧନୁ ମାସ 29 ଦିନେ ନବାବ ରସୁଣ ଖାଁ ଆସି ଖୁରୁଧା ଘେନିଲାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନଇରୀରୁ ଆଠଗଡ଼ ସୀମାରେ ମାରଦା ବିଜେ କରାଇଲେ। ଏଠାରେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ଗଞ୍ଜାମର ଚିକିଟି, ବାଣପୁରର ବଢ଼ନ୍ତୁଆଡ଼ ଓ ଚିଲିକାର ଗୁରୁବାଇ ଗରାଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକା ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ନାହାନ୍ତି। ଟକି ଖାଁର ବର୍ବର ଆକ୍ରମଣ କାଳରେ ଉତ୍କଳର ଶକ୍ତି ନଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ। ଏଣୁ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ଥିଲା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିନେବା। ଠାକୁରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଗୁପ୍ତ ନିବାସ ପାଇଁ ଚୌଦୁଳାରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆର ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲା। ଯବନ କବି ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। କେଣେ ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କାହାଙ୍କୁ। କୁଳବଧୂଙ୍କ ରଡ଼ି ପଣ୍ଡାଏ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି, ବିଧାତା ବାମ ହେଲା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ। ବଡ଼ ଦେଉଳୁ ବାହାରି ସଗଡ଼ିରେ, ବିଜେ କରି ରେଣୁ ଯେ ପଡ଼ୁଥିବ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ। କହି ସାଲବେଗ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କାହୁଁ ହେବ, ଧିକ ଧିକ ଆମ୍ଭ ଜୀବନକୁ। ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତ ଟେକି ଦେଇ କହିଥିଲା, ତୋତେ ହୋ ତୁହି ରକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଛାର ମଣିଷ ମାତର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅର୍ଜୁନୀ ଚରଣ ବେହେରା। ଆପଣ ଶୀର୍ଷକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେଣି କି? ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଦିବ୍ୟ ସିରିଜ୍, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ପୌରାଣିକ, ସାହିତ୍ୟ, ଗଳ୍ପ, କବିତା ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।